Hamparannya kecil loh, nyoh target laes yo petik patung sing besar. Jangan lupa subscribe channel Angler Pangalan Banteng, punya aku nggak usah. Hamparannya sedap guys. Untuk guys, bongkok gitu guys. Nyantol di dhuwur guys, digondol lalu dicantolkan di dhuwur. Oh, cok. Nah, digondol tok guys.
guys, gambaran ketupi-tupi guys. Apa ini guys, patung kayaknya guys. Oh, lais lagi guys, lais loh, lais lais sini loh guys, ini loh bol, belah sana. Bismillahirrahmanirrahim.